Ayu? Oke. Oke, ini Santo baru join kita. Halo, my brother. Sorry. This is my first time going Instagram live. Yes, welcome to my Instagram live. Long time no see, bro. Long time no see, man. How are you doing? Good. So, our chat today in Indonesia apa in English or in Gado-Gado? It's up to you. Gado-gado, boy. How about in Indonesia? You know? In Indonesia ya. So to give you a challenge sedikit ya. Akan diusahakan. Gitu ya. Oke, buat teman-teman yang nyaksikan IG Live ini, saya mau welcome buat teman-teman semua, juga welcome buat Santo hari ini yang gabung. Thank you untuk waktunya, karena saya tahu Santo belakangan ini lagi sibuk ya. Lu lagi viral sih, bro, soalnya. Yang viral tapi nggak berasa lagi viral. Nggak berasa gitu ya. So to give you introduction to all the participant yang hari ini nonton gitu ya, Santo is my roommate di Purdue gitu ya. Jurusannya apa tau waktu itu? Jurusan saya computer science. Well, actually computer and electrical engineering. Oh, canggih banget itu, bro. Semuanya dimasukin. Semuanya dimasukin jadi satu ya. Ya, emang Santo dari dulu pinter gitu loh ya. Guanya aja yang rada-rada lelet gitu ya. Tapi kita rumetan bareng. Berapa lama ya Toy waktu itu ya? Setengahnya setahun kali ya. Tahun ya? Ya, tahun ya. Ya, sampai lu nggak betah dan kita pindah. Iya, gara-gara lu jorok banget sih, bro. Iya. Kalau kayak kita having a good time waktu itu di Purdue, kita bisa kenalan bareng, terus juga bisa persekutuan bareng juga ya waktu itu ya. Oke. Itu sedikit background dari hubungan kita, jadi nggak kebetulan. Gue juga bangga nih Ben, jadi teman lo belakangan ini. Kalau dulu sih enggak. Thank you. Tapi hari ini gue lihat lo dipakai Tuhan luar biasa banget nih di sini gitu ya. So kita mau ngobrol dikit ya, Tok ya. Oke, gue mau nanya nih, mungkin dari perusahaan lo dulu ya. Tell us more about your company gitu ya. Sensing Self itu sejarahnya gimana? Lu mulainya juga kan nggak gampang pasti ya mulai perusahaan itu di Silicon Valley ya. Bisa cerita sedikit buat teman-teman di sini? Bisa. Jadi sebelum Sensing Self itu saya ada beberapa startups ya. Startupnya itu awal mulanya ada yang e-commerce, ada yang ke technology consulting, ada hard drive, like a storage hard drive, and kemudian ada fintech. Setelah dari semuanya itu, saya pikir-pikir, apa yang bisa lebih ada impactful ke humanity ya. Jadi salah satunya itu yaitu untuk memberikan akses ke semua orang medical lab test gitu. Soalnya kayak misalnya situasi di Indonesia atau di India sama Indonesia itu demografinya kurang lebih sama ya. Kayak seperti contohnya misalnya di Indonesia itu banyak orang yang tinggal di pedalaman atau jangan aja di pedalaman yang benar-benar sepi ya, tapi kayak misalnya desa-desa aja ya. Itu lab terdekat gitu. Kemudian kasih sampel air seninya, kemudian balik lagi besokannya ke situ lagi untuk tahu hasilnya kan. Nah ini jadi ini banyak orang yang mempunyai masalah seperti ini gitu, akses dari hal yang paling mudah kan. Nah itu jadi itu menjadi salah satu visi kita. Visinya itu yaitu how can we make that simpler. Okay, how can we make this
this kind of lab test accessible to as many people as possible. Dan kita lihat, ini sekarang everybody has a mobile phone, and mobile phone itu is a very very powerful machine. Itu mesinnya itu, it has a much better camera than most of the camera in the lab. It has a much better processor than any of the lab equipment. So jadi kita mikir, what if we can replace all those lab equipment hanya dengan smartphone. So that's how we started that company. So you're the co-founder of this company ya, Sensing Self ini ya. Lo ada berapa orang di sana bro sama ketika you establish ini? Ya, kita ada 4 co-founders and we have pretty much a very very similar vision. Co-founder saya ada yang dari Amerika, juga ada yang dari India. So we know the market very well. Kita semuanya datang dari high tech. All of us, our background is in high tech. Dan kita realize bahwa there's a lot of things that can be done on the medical side. Okay, sekarang kalau misalnya mungkin di Indonesia ya, terutama di Indonesia itu kalau misalnya kamu lihat dari new startups ya, up and coming companies, many of them were and are in the e-commerce atau di fintech, but nobody really taking care of health tech. Soalnya health tech itu memang pertama susah, kedua not everybody wants to do it. Okay, soalnya kurang seksi ya, like hey, I have a startup, we try to cure diabetes, okay, kurang seksi gitu ya. What if aku punya startup and I can make a payment through the phone or something, that is much sexier. So but we feel like it's completely different. Especially kita udah setengah bayar ya. It's time to think of something that we can give back to humanity. Ya, interesting banget gitu ya. Nah, produk lu yang pertama apa? What's the first product dari Sensing Self ini? Bisa cerita sedikit? Ya, bisa. Jadi kita lihat diabetes itu salah satu penyakit yang bukan dari turunan gitu. Sebenarnya itu diabetes itu 90% itu disebabkan oleh lifestyle. Okay, what you eat, how stressful you are, how much time you sleep, and so on and so forth. Itu semua contributes to diabetes ya. Dan coba let's look at Indonesia gitu. Indonesia itu makanan utama apa? Nasi kan ya. Nasi itu contains a lot of sugar, right? Ya kan? Dan menurut we did some research with Ernst & Young. So kita lihat diabetes ini itu populasi diabetes itu besar sekali. Diabetes and pre-diabetic ya. Pre-diabetic itu sebelum before you get into a later stage of diabetes. So populasi pre-diabetics and diabetes itu gede sekali, dan yang paling gede itu terutama di anak-anak di bawah umur 10 sama di bawah umur 12 gitu. Itu banyak sekali. And so we feel like okay, kalau misalnya masalah di anak-anak itu pasti mereka nggak mau dites. Soalnya anak-anak kalau mau dites diabetes with the current technology, they have to prick their finger and draw the blood. Ya kan? Dan no kids want to do that. Jadi masalahnya, so we don't know if the kids has pre-diabetic or doesn't have a pre-diabetic. So we don't know because nobody wants to test it. Okay, so the first product that we come up with is to be able to know your glucose level melalui ludah. So this product is very small. You spit on it, ludahin ke tempat itu. Kemudian after that you take a picture using a phone, and our appnya kita bakal analyze the results, and it will tells you your glucose level. Wow, epic banget ya. It's very high tech. We are one of the first company who did that. Itu dan karena pandemi kita masih belum benar-benar pasarkan that product. But that will be next. It's gonna be after this pandemic passes, then we'll focus on that. Wow, menarik banget itu ya, luar biasa. Nanti kita ngomong lagi gitu ya soal ini gitu ya, karena luar biasa. Lu harus
sebagai high tech guy, tapi juga mau contribute bukan hanya fokus ada bisnisnya, tapi yang tadi as you said gitu ya, the humanity side. You want to contribute something to the community, you want to contribute something for orang banyak gitu loh ya, kesehatan banyak, to give them access yang mungkin buat orang kota itu mudah banget, tapi Betul. buat orang yang ada di pedalaman itu nggak mudah, itu luar biasa. Lu tadi bagus bicara tentang mission, tentang purpose, gak hanya company mission tapi juga personal mission yang bagus banget. Nanti kita kita balik lagi itu di akhir dari chat kita ya hari ini gitu ya. Sebelum kita lanjut, saya juga mau nyambut teman-teman nih. Saya lihat ada teman-teman dari LA juga gabung, bahkan ada teman saya tadi udah WhatsApp dari kelompok diaspora yang ada di Los Angeles. Ada staff dari Konjen juga di Los Angeles yang gabung dengan kita di chatting kita hari ini, bro. Jadi luar biasa, ternyata responnya luar biasa nih. Koden dari IFGF LA juga join di kita. You remember him? Of course, yeah. Yeah. Mas Denny Hasbi dari LA join kita hari ini, luar biasa. Jadi let's talk about the rapid test. Let's talk, ini rapid test kayak apa sih? Karena gue sendiri juga dapat gitu loh ya, tapi dari China. Tapi terus terang banget gitu ya, rapid testnya ini gue nggak tahu nih beneran apa enggak gitu loh ya, bagus apa enggak gitu loh. Jadi hasilnya ini bisa diandalkan nggak, akurasinya berapa persen? Nah, lu punya tuh gimana caranya, sejarah gimana kok lu bisa ketemu ini, bisa cerita nggak buat teman-teman yang join buat kita? Jadi waktu kita mulai dengan yang misalnya diabetes itu semuanya berasal dari kerjaan enzim gitu. Jadi misalnya waktu kita ludahin itu kita ludah ke enzim paper ya, dan enzim itu bereaksi dengan ludah segala macam. Kemudian kita juga ada yang misalnya air seni gitu, you know, you pee on the street and you basically pee on the enzyme, and then the enzyme will react and it will tells you misalnya air seninya ada darah atau enggak, ada pH-nya berapa segala macam itu. Jadi itu di enzim semua. And then we look at blood, ya kan, darah ya. Tadi kan udah ludah, air kencing, darah nih ya. Nah, darah kita lihat waktu kita did some research on this, kita mulai dengar tentang this new virus gitu, and then we really look into it. And ini memang banyak scientists in China and Hong Kong, mereka memang udah mulai start to work on this the solution. Soalnya mereka yang ground zero kan, they got hit first and they got hit fast ya. So we collaborate with them. Soalnya mereka yang punya samples ya, where we were in India or in San Francisco or in Singapore, we didn't have that information, right? So we collaborate with them. Then it's basically like the work of it's like a community. All the scientists, they look into it, and then we were able to kind of like make that as a product. We enhance it. We increase the sensitivity, and then we did the testing on about 1,300 samples. 1,300 real samples. Dari 1,300 real samples ini, we came up to be about 92% accurate. So we feel like, okay, this is very is going to be very helpful. Kemudian then we start to sell this enzyme paper to manufacturers di China. One thing about China is they really know how to produce plastic moldings. They know how to manufacture, packaging, and so on and so forth. They know how to do that, right? And they also know how to do it in a massive scale. Tapi masalahnya itu they are not experienced in handling enzyme. Okay, so enzyme paper it is like it's like a life on its own. Yeah, you cannot put it under the sun. You cannot make it outside of a certain range of a temperature. You have to keep the humidity at a certain level and so on and so forth. And they don't have this kind of a knowledge. So the only thing that they know is take the enzyme paper, put it in a plastic, put it in a box, and sell it.
sell gazillion of it, right? And then they put their own brand and so on and so forth. Jadi banyak yang langsung beredar di market, and without any sort of certifications or any sort of validation. Jadi ini menjadi masalah gitu. Soalnya at that time everybody is looking for this kind of solution, right? It's like a demand, right? And then there's this bogus supply. Makanya kayak misalnya dari Spain, they receive 1,000 of these tests, and then Czechoslovakia they receive 1,000 of tests. The accuracy is only 30%, so they have to return everything to the Chinese 30%. companies. Okay. 30, as low as 30. So I think the average is about 30 to 50% accuracy. So we thought that we have to do something different. So we started to produce our own. We maintain the quality, and we use our brand. So and then we start to produce it, and we ship a lot to Europe. Initially we ship a lot to Europe. Waktu itu sekitar bulan Februari itu kita jual sekitar 20 euro. Waktu itu masih belum pandemic ya. Jadi we sell about 20 euros. We exist as a company to make money. Kita bukan gereja. Kita perusahaan ya. So we want to make money. Yeah. So I'll be lying to you if I don't want to make money. So we sell about $20, and then pandemic came, right? WHO announced that is pandemic. We look at the spectrum of countries. Itu yang bakal hit hard itu kayak India, Indonesia, and sebagainya. So we feel like $20 nobody is going to be able to afford that. Ya kan? Maybe middle class and above they can afford it, but then who's going to take care of the middle class and below? So we struggled to try to lower down the price, and we were able to kind of push the price to as low as possible, and that's how we get it to the price of what it is right now. So and we enter Eastern Europe, which is not a very rich region, and we enter India. We enter eastern side of Asia, India, Bangladesh. And then because I'm from Indonesia, so automatically the first thing I think of, I need to get into Indonesia as well. So that's why I started the effort of pushing it to several distributors. The problem is these distributors, some know someone and another person's know another person's. It's like everybody knows everybody, but the thing is, the big question is who is the one who approve or validate this, right? Yeah. Makanya kita pretty much stuck for a period of time. Okay. Tapi your product ini luar biasa sih. Kalau di pasaran itu 30% average, tapi your product akurasinya bisa sampai 92% ya, 90 sampai 92%. Itu yang Korea is much higher. Yang dari Korea itu sekitar 70 sampai 80% accurate on average. Okay. So menarik juga sih, maksudnya the way you're doing your business itu menurut gue tuh sangat bagus banget, karena sekarang ini kan kebutuhannya banyak banget gitu ya. If you want to memanfaatkan keadaan ini, you just can sell and distribute it gitu ya, tanpa harus izin, which is sekarang udah kayak begitu gitu loh ya. Tapi your approach is approaching the government, approaching the legal way, the formal way, sampai dapat certification. Certificationnya saat ini udah di mana aja ya, bro? Certification kita, FDA itu istilahnya, US itu FDA, tapi FDA itu bukan FDA approved ya. Soalnya FDA approved itu it takes about months if not years, and makanya FDA sadar bahwa it's going to take a long time for them to approve things like this. So they came up with something called emergency use approval. It's made specifically for this type of situation. Yeah. So we've registered with that, and we also approved by CE, which is the European body for approving this kind of stuff. We approved by National Institute of Virology, and we also was approved by ICMR.
ICMR is one of the most stringent medical approval board itu dari India, and there are several locals entities or local governments that also have approved us. But those are like the big certifications, and we are very proud of it. And when we enter Indonesia, the first thing is I want to make sure that kita masuknya secara legal, ya. Soalnya I think one of the most important part of running a company is to have a solid branding. Okay, makanya kita agak mau masuk secara under the table and then ruins our our brand, especially the brand is mainly for humanity purposes. It's very important to keep that brand intact. Okay, so you don't take any shortcut or short-term solution for nanti kalau short-term solution kan nantinya bisa long-term problem tuh ya bro ya, kalau gitu ya. Yeah, absolutely. Kita sekarang aja, I feel like right now our brand, people go after our brand not because it's cheaper or whatever. I think price in this case might not be as big of a deal compared to the quality that they can receive. So I think we separate ourselves from the rest of the players in this market. Okay, that's good. And how's the progress for the permit and everything? Is it approved by Indonesian government yet or apa gimana hari ini? Yeah. Because the news already approved gitu ya. Kita udah di-approve ya, kita udah masuk. Dan juga ada beberapa kutipan di artikel di Indonesia di mana tiga institusi di Indonesia verbally approve it, ya kan? Menkes, BNPB, kemudian BKPM. Jadi so I think we are in good shape, ya. Okay, so you find also a distributor also in Indonesia ya. So orang-orang Indonesia ini kapan nih bisa dapat akses ke rapid test yang lu produce ini, bro? Itu tergantung dari distributor ya. Mereka distributornya itu kayak distributnya kemana gitu. Tapi tempatnya itu memang macam-macam. Ada yang ke government institutions, ada yang ke private hospital dan segala macam. Tapi there is a plan untuk masuk ke retails, kayak online retails or offline retails. So so we're working on it. Sekarang masalahnya itu kurang, kita nggak ada masalah di demand, tapi masalahnya itu di supply. So soalnya Indonesia itu kayak rada-rada terakhir dibanding di antrian itu gitu. So Pak Sudeni nanya tuh, tesnya udah available di US nggak? Dapatnya di mana tuh katanya? Di US itu kita cuma boleh jual langsung ke medical institution ya. Istilahnya itu cuma boleh jual ke point of care. The FDA does not approve it to be used as a self test. Jadi itu harus di-administer sama any point of care, kayak misalnya Mayo Clinic or Kaiser Hospital atau any of the local hospitals. Tapi di Amerika kita lagi usahakan untuk have a different sort of arrangement. This is yet to be announced, but kita lagi kerjakan. Okay. Kalau di itu cara pakai alatnya gimana, bro? Pakai darah, pakai diludahin, apa dilihat aja langsung tahu dia COVID gitu ya? Ini bisa tahu cara tesnya gimana, bro? Pakai darah, pakai ludah, apa dipelototin tahu gitu ya? Gimana? Itu pakai darah ya. Jadi itu kayak apa ya, kayak diabetes test gitu. Jadi you prick your finger. Okay. Kemudian ambil satu tetes darah and then you put it in a strip. Yeah. And then you put a buffer solution. All these things is supplied as part of the package. Kemudian dia bakal kasih negatif atau positif. Oke, itu tesnya perlu satu kali udah tahu apa? Kan biasanya kan dia kalau belum kan ada katanya dua minggu period untuk dia bisa identifikasi dia itu positif. Jadi ini cara serologi. Jadi itu detect the existence of antibody. Ya, ada dua antibody IgG sama IgM. Ya.
Jadi kalau misalnya ya kita kena virus gitu ya, dan virusnya itu belum incubate in your body, then this type of test will not detect it. Okay. You have to wait until like maybe 3 or 4 days, after the fact, then you will be able to test it. Dan makanya kita waktu market ini kita marketnya sebagai pre-screening, bukan sebagai like a testing, So yeah. Oke, pre-screening ya. Jadi kalau itu kan kalau yang udah tes beneran di swab dan segala macam gitu ya. 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 Oke, ini menarik banget gitu ya. Satu, your business ethic is so wonderful gitu ya menurut gue, karena lo nggak masuk lewat pintu belakang gitu ya. Lo nggak masuk, bener-bener masuk dari pintu depan, walaupun pintu depannya itu susah banget. Gue pasti kebayang tuh ya, di Indonesia ini kan yang mudah aja kadang-kadang dipersulit gitu ya, apalagi ada kebutuhan seperti ini. So the challenge is tough, but you are persisting untuk bisa masuk secara legal dan penuh dengan integritas. I admire your decision sebagai company, walaupun you can make money as fast as money kan bener-bener cepet banget karena kebutuhannya kan luar biasa banget gitu ya. Nah ini satu pertanyaan lagi bro, kenapa lu tadi turunin harga dari 20 euro gitu ya, 20 euro itu 400 ribuan lebih loh men, hampir itu ya, sampai sekarang itu cuma 10 dolar US ya, 100 ribu, 150 ribu lah something ya sekarang ya, yang anggap 160 ribu. Kenapa lu lower the price, padahal lu tahu ya kan, kalau orang hukum ekonomi kan ini kan demand banyak, supply sedikit, seharusnya harga naik gitu ya. Tapi why you keep that price untuk ke sana gitu? Nah itu emang it is a tough decision. Soalnya kita kan udah invest banyak di research, at the beginning, right? Dan itu ongkos kan selalu, bertambah gitu. Tapi kita lihat ini pandemic dan juga ini banyak yang nggak bakal dites gitu. Soalnya harga itu mahal kan. Kalau misalnya kita jual 20 dolar gitu, ya who's gonna be able to afford that, ya kan? 20 dolar di Indonesia, terutama di Indonesia, 20 dolar itu mungkin gajinya seminggu atau 2 minggu seseorang gitu. So it is very unreasonable to make it that much, ya kan? Makanya kita usahakan kita turunin gitu. Waktu saya di interview, saya sengaja kasih angkanya, soalnya takutnya ada yang mainin harga gitu, terutama sekarang itu China government has already eliminated many bad players, ya kan? Banyak yang gak ada kualifikasi, itu China completely close them up. So jadi otomatis demand itu naik sekali ya, and like literally we have kita terima ratusan request almost every single day, terutama dari Indonesia gitu. Tapi masalahnya itu kalau misalnya kita naikin harga, itu yang di service cuma yang kalangan menengah ke atas gitu. Bagaimana dengan kalangan menengah ke bawah? Kalau misalnya kamu lihat dari bisnis di Indonesia, terutama di Indonesia apa di India ya, itu banyak startups yang mereka perhatiin dengan target untuk kalangan menengah ke atas. Untuk kalangan menengah ke bawah itu urusannya pemerintah, ya kan? I feel like this is something yang kita harus sedikit ganti gitu, especially sekarang pandemic gitu ya. But if we do well during this time, I think we'll do well after this. So I think the money will follow us after this. Yeah, I think it's great ya kalau startup lo ini, perusahaan lo ini benar-benar punya, bukan hanya missionnya itu bukan hanya profit, bukan hanya soal duit gitu ya, tapi it's about becoming a blessing also buat orang gitu. Itu juga satu hal yang luar biasa banget gitu ya. Nah, apakah company mission lo ini nih come from your personal mission in life atau gimana? Jadi kita balik lagi tadi di pertanyaan yang pertama gitu ya, is how do you feel? Karena gue ngerasa nih ya, lu nih kita kan temen udah lama nih gitu ya.
Dan gue gak pernah tahu si side-nya lu gitu ya, yang ini kan. Gue taunya lu kan pinter, high tech gitu ya. Taunya lu lucu gitu ya. Iseng gitu, orangnya Iseng ya. iseng gitu ya. Tapi I don't know, you have punya bisnis humanity side yang sampai demikian rupa. Is it the so makanya question gue, apakah company ini lu bangun tuh karena lu juga punya personal mission sendiri untuk your existence, your purpose in this world gitu loh. Bisa sharing dikit kan? Yeah, tentu. You start with your own mission, and then when you look into it, ya kan, you will find out there are many business opportunities actually, ya kan. I'm just taking, just let's focus on the medical side of things, ya kan. If let's say, I want to help someone, okay, where do you start, ya kan? You cannot start helping someone when there's no problem, ya kan. So the first thing that we look at, okay, so what is the problem? Is there a market for that? Ya kan? Soalnya, like I say, we are not a pro bono. Ya kan? We actually, we founded the companies to generate revenue, to make profit, and so on and so forth, just like any other companies. Yeah. But the thing is, our focus instead of focusing on selling stuff, we focus on how can we make and move humanity forward. And Okay. the accessibility of medical stuff, that is the key issue here. Okay? Wellness is the key issue. Health, diseases, those are all the issues that will not go away. After this pandemic is over, we'll still have to face the diabetes. We have to face with so many other diseases. Right? Jadi itu marketnya itu selalu ada gitu. Before I jump into this, I was in I had a startup that makes high tech stuff like to count your heart rate and things like this. But those are gadgets. People might need it for 3 months, and after that they don't need it anymore. Tapi kita realize bahwa, okay, what if we have some things that people will continuously want to have it and need to have it. Makanya I think diabetes is like the most commonly affected type of diseases that anybody can ever know. So we'll start with that. Tadi lu bilang kan founder lu kan lu founder 4 ya, founded company. Jadi semuanya all your partners itu inline ya untuk bisa bukan hanya fokus on money, tapi benar-benar yang lu bilang bagus banget tuh, push humanity forward. Itu luar biasa banget ya untuk sebuah company bisa punya misi seperti demikian ya. Yeah, kita semuanya obviously inline. Everybody brings different ideas, okay, different skill set, and I think we work hand in hand. I think so far we have been relatively successful. It depends on whom you compare us to, right? Tapi kurang lebih kita lumayan successful, and we are not done. Okay, after this COVID, we have so much things that we want to do. We want to be able to measure your how fast you age. Ya kan, setiap orang tuanya beda gitu. Some people who is 50 years old but they look so much younger, and some people who are 50 years old they look so much older. We try to attack that as well. Kita bakal measure how fast your aging rate is, and so on and so forth. Jadi, we have so many things. Oh, menarik banget tuh ibu tuh, bro. Itu menarik sekali itu. And it's something that we are working on. It's called free radical. Yeah, so everybody has a different rate of aging, and depends on what you eat, depends on what you do. It will impact your aging rate. Wah, itu luar biasa banget gitu ya, bisa di-tag, apalagi kalau bisa stop, bro. Stop the aging process. Oke, ini ada pertanyaan. Gimana lu bisa ketemuin rapid test-nya ini gitu ya? Ini discover. Dari enzim itu ya tadi ya? Iya, yang tadi kan dibicarakannya itu banyak saintis yang udah mulai waktu
China, Wuhan started to have all these different problems. Kemudian kita lihat, we could do something, and we could take this and make it better. So that's what we did. Oke. Ya, mantap nih. Thank you banget Tok untuk waktunya. Ya. Hari ini bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Waktu gue nyiapin ini sesi chatting IG Live sama lu tuh ya. Ada satu ayat di Alkitab gitu ya, yang ketika Esther itu loh, for such a time as this, untuk waktu-waktu seperti ini, keberadaan seorang Santo Purnama bersama dengan partnernya itu sangat diperlukan ya, karena what you did, apa yang kalian lakukan tuh bukan hanya untuk gain your own wealth, gain your own prosperity gitu ya, tapi bisa mikirin orang lain, orang banyak gitu ya. Dan ini message ini lebih penting daripada rapid test yang lu ketemuin sama teman-teman lu gitu ya. Rapid test sudah pasti kalau dengan deteksi lebih dini orang bisa lebih cepat diobatin. Dengan rapid test cluster jadi bisa teridentifikasi, jadi government juga bisa masuk dan community itu bisa di quarantine terlebih dahulu. Jadi untuk stop alat ini tuh luar biasa. Tapi di luar dari itu aja udah luar biasa gitu ya. Tapi your company punya message, punya business ethic, punya vision, punya mission yang lebih dari itu semua. Dan itu yang message ini juga harus didengerin buat semua teman-teman yang lagi dengerin IG Live hari ini, karena IG Live gue kebanyakan juga anak-anak muda nih bro. Jadi kalau mereka start the company, please jangan mikirin cuma profit buat diri sendiri ya, betul ya. Tapi bisa buat orang-orang lain juga. Nah tadi juga saya lihat ada teman-teman dari Medan nih bro, yang ikut itu. Lu kan lahir di Medan kan ya? Ya, orang Medan. Lahir di Medan, jadi orang Medan boleh ikut enggak? Tapi kapan balik ke Medan? Lama ya enggak ya? Kenapa? Udah lama ya ke Medan ya? Belum pernah sejak tinggal di Medan ya. Oke. Bener-bener. Lu udah di Amerika berapa lama aja? For how many years ya? Udah berapa lama ya? Dari tahun sejak kuliah ya, tahun 91 ya. Iya, nanti one ya. Oh iya. Wow, luar biasa. Too long. Oke. Ya. Oke deh, di akhir sesi ini boleh gak gue doain lu ya? Gue doain buat bentar ya. Ayo teman-teman yang di IG Live, kita doain buat Santo juga, karena hari ini challenge-nya juga nggak mudah untuk dia bisa push this product to the market, dan biar kita doain sama-sama biar produk ini bisa jadi berkat buat banyak orang ya. Bapak kami dan surga, buat Santo hari ini, berkati dia, berkati segala usahanya, berkati apapun yang dia lakukan. Hamba mau berdoa semua produk ini bisa dipakai bukan hanya di Indonesia, di India, di seluruh negara yang bisa membutuhkan ya Tuhan. Pakai company ini ya Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang, bukan hanya untuk bisa memperkaya semua founder atau semua karyawan yang ada di dalamnya, tapi as Santo said, seperti yang Santo katakan ya Tuhan, let this company push humanity forward Tuhan, biar seluruh bangsa, seluruh orang-orang bisa menerima berkat dari ini. Terima kasih, dan juga kami berdoa untuk semua pesan yang disampaikan lewat IG Live ini bisa inspired kepada semua yang mendengarkan. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama gue berdoa. Amin. Oke bro, thank you. Thank you. Nanti kalau gue ke San Jose lagi, gue mampir ke tempat gitu ya. Gue mau makan lagi. Boba bro, jangan lupa boba. Oke ya. God bless you. Thank you. Thank you. Bye. Okay, bye.